पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम क्लास रे गोटे कॉम्बो क्लास डिस्कशन करवा लाइक आपनकर प्रेसाइज राइटिंग आपनकर ट्रांसलेशन। तो नियम तो मु सब क्लास रे कहू करिवे प्रेसाइज राइटिंग बहुत पिला माने छाड़ी के बट मो मतरे आपण जे प्रेसाइज राइटिंग लिखुचंती तो आपनकर भलो मार्क मिलिबो। तो केमिति लिखिबे कोन करिवे मु सब क्लास रे एठी कहि आसु फॉलो करछु देखुचंती प्रथम रो क्लास आपण देखि जिंस हो आज मुझे गोटे नहीं प्रेसेस राइटिंग ता सहित गोटे ताको एठी कंप्रेस छोटो कंप्रेस करी देन एठी ताको कंप्रेस पार्ट अच्छे ट्रांसलेशन करवा ओडिया रे बहुत जिन आप शिखिपारे। चलो तो स्टार्ट करवा जो मैंने प्रथम थर देखुए क्लास को भूलिए नहीं। कंप्रेस प्रेसेस राइटिंग आपंकर नियम हूँ प्रथम रु धैर्य सहकार धैर्य थी दरकार आपंक पाखे ही आप प्रेसेस राइटिंग लिखिकी आसीपारे। फास्ट आप प्रथम रु शेष पर्यंत आप भल पढ़े पढ़े मैंने आप पढ़ी पढ़ी जीवन पढ़ा सहित बुझे प्रथम पढ़ा। फास्ट ऑफ ऑल लीडरशिप रेफर्स टू द मु लीडरशिप को लेकिन गोटे पैराग्राफ नहीं से पैराग्राफ को आम भल बुझा लीडरशिप जदि आप हवार अच्छा कौन कौन क्वालिटीज आप आवश्यक लीडरशिप ऑल लीडर्स लीडर फॉर फास्ट ऑफ ऑल लीडरशिप रेफर्स टू क्वालिटी ऑफ लीडिंग पीपल probably it is one of the most important aspects of the life of all leadership has led to the progress of human civilization. Without good leadership no organization of group can succeed. Furthermore not everyone has it quality because effective leadership पर certain important characteristics बोले लीडरशिप हवा पाई कि दरकार गोटे ही लीडर कि देश को लीडरशिप नहीं कि चल थाए लाइक प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप तो गोटे ही लोक ही हूँ ना नहीं। तो ये सिविलाइजेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन को चलाइए लीडरशिप क्वालिटी समस्त लीडरशिप हो पारे ना क्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट क्वालिटी मोस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस ए पर्सन लैकिंग कॉन्फिडेंस ever be leader. Person must be confident enough to follow. The leader must have confidence in his decisions and actions. If unsure, then how can people follow him? देखो जड़े लीडरशिप पाखे क्वालिटी थी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सी भरोसा कर अच्छी जाकि समस्त पारे तो लोक मैंने से लोक को भरोसा करें लीडरशिप को भी बिलीव करें। गोटे पैराग्राफ अच्छे लीडर मस्ट सेट अदर्स लीडर मस्ट बी ए रोल मॉडल फॉर हिज फॉलोअर्स मस्ट देम एवर पॉसिबल also in difficult situations leader must not lose hope. How can a leader inspire people himself? लीडरशिप काम कौन बड़े छिड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन असुविधा कहला ऑनेस्टी इज द अनदर नोटेबल क्वालिटी ऑफ हेल्थ। ऑनेस्टी जानते आप ऑनेस्ट पीपुल थी आवश्यक तो तार यहाँ गोटे क्वालिटी आपणकर गुड लीडर है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर इम्पोर्टेंट टू जन लव ऑफ फॉलोअर्स above all honesty is essential to trust of the people. Probably every leadership which loses trust is bound to fail. People will not work with effort of the immoral. यदि ता पाखे ट्रस्टशिप नहीं ऑनर से ऑनेस्टी नहीं से इंटीग्रिटी तो ताकू लोक बिलीव करेंगे केमी सी जो कथा कह करके देखेबार अच्छी को आम लीडर बोली कहवा और लोक ताको भरोसा भी करेंगे ये जिनसा। नेक्स्ट गुड कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट फॉर ए गुड लीडर। कम्युनिकेशन मान बुझेले आज बुझी पार अच्छी से जिनसा हूँ कम्युनिकेशन पाखे से पहुँची पार अवश्य बिकज पुअर कम्युनिकेशन मीन्स रंग मैसेज टू फर्दर मोर गुड कम्युनिकेशन इज द रेट ऑफ वर्क ऑल्सो द चांसेस ऑफ मिस्टेक बाय फॉलोअर्स विल रेड्यूस। आपन को जड़े फॉलो करुच्चे आपन को तो आपन को राज्यवासी फॉलो कर आपणकर कम्युनिकेशन अच्छी आपको बुझे पार्था जिनटा कले ठीक हम
तो यहाँ गोटे लीडर क्वालिटी लोक आपको फॉलो करेंगे। अनदर इंपोर्टेंट क्वालिटी इज द डिसीजन मेकिंग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी रहिबो डिसीजन मेकिंग। अबव ऑल इफ लीडर मेक्स पुअर डिसीजन देन अदर क्वालिटीज नॉट मैटर। तो यहाँ हूँ सबुठ बड़ जोटा कि क्वालिटी रो लीडर जी हबार अच्छे तार हो पार सब से डिसीजन हम से अनुसार लोक फॉलो कर रंग डिसीजन से बर्बाद हम लोक मैंने माने अन्य क्वालिटी छाड़ ये जिनसा तो आउ को जिनस ना फर्दर मोर गुड डिसीजन ऑफ their group the leader makes poor decisions the efforts of the follower would not matter है जहाँ भी एफर्ट करो किसी मैटर नहीं ठीक तार इंपोर्टेंट मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी हो a good leader must be an excellent innovator must display creative attitude in most noteworthy innovation is a guarantee of survival of a group or innovation without creating प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। इनोवेशन माने से नुआ नुआ तरीका बाहर करिवो नुआ नुआ लोक मान केमी कौन लीडर इनोवेशन है गुड कैरेक्टर भी जना पड़े। महात्मा गांधी वाज एन एक्सीलेंट वाज ए जड़े एटी अहिंसावादी लोक consequently sorry with his brilliant leadership had the British to brilliant leadership probably it was the most unique struggle the Abraham Lincoln was another notable leader most noteworthy led the very system ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇटेड स्टेट्स से कौन करते लीडरशिप रखी से स्लेव had many however he and massive self confidence he struggled against slavery certainly struggle कर प्रथा को उठे Winston Churchill was a great patriotic most noteworthy lead Britain Second World War. Furthermore, was extremely inspired Britain fight against trade communication motivated the entire country time of London. तो विलियम चर्चिल थिले आपनकर ब्रिटेन करथिले वर्ल्ड वॉर 2 परास्त करथिले तो तांकर जो लीडरशिप फल लोक माने एठी मोटिवेट होते होप नथिया टाइम लोक शेष पैराग्राफ अच्छी टू कनक्लूड लीडरशिप रिक्वायर्ड इन प्रोबेबली प्योर ऑफ लाइफ गुड लीडरशिप trust bad leadership is a guarantee of failure. Secondly, good leadership are what make the world go round. तो ये जब आप गोटे भल लीडरशिप वर्ल्ड को बहुत आगुआ पार टोटाली ए टू जेड आप पढ़ले बुझीगले ठीक फाइनाली गोटे जिन जान कौन कौन थी दरकार आपको आम भल कौन कर किसी पॉइंट्स को आम धरीदे करदे देखो लीडरशिप ए क्रुशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ what success qualities the confidence जाक पॉइंट बुझे 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 से कही लाइन रे सारीदे है तो ये कौन कौन थी दरकार ये कॉन्फिडेंस गोटे लाइन अच्छी इंस्पायर बट आम दिन लाइन रे सब प्रैक्टिस confidence is the essential for followers trust ensuring their efforts are not wasted
Good communication work efficiency, reduce chances mistake. Decision making is crucial group emotion or group survival. ବୁଝିବା ପଡ଼ିବ already ବୁଝି examples are included are wins. This is not of slavery. Churchill's inspiring leadership during World War II demonstrate the importance of leadership in various spheres of life. Good leadership is the key to success, while the leadership is the guarantee to good leader are what make the world go round. ବୁଝିଗଲେ तो ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ କେତେ ଇଜିଲି ଏଠି ପ୍ରେସାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏଇ ସେମ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେସାଇଜ୍ ଛୋଟ ପ୍ରେସାଇଜ୍ଟା ମୁଁ କରିଲି ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଛି, ଦେଖିଦେବା। ନେତୃତ୍ୱ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ସଂଗଠନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଫଳତା ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଥାଏ। ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେରଣା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ଯୋଗାଯୋଗ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସୃଜନଶୀଳତା ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା, ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ଭାବନା, ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଷ୍ଠୀ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅଭିନବତା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନଟା ଥିଲା, ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଉଦାହରଣରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ସଂଗ୍ରାମ, ଲିଙ୍କନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱର ସମାପ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ସଫଳତାର ଚାବି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖରାପ ନେତୃତ୍ୱର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଟେ। ଭଲ ନେତାମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ ସାହିତ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁ କରାଗଲା କିଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କରିବେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଝି, ତାପରେ ଆପଣ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଦେଖିକିନି ତ ଦେଖିକି ନ ଦେଖିକି ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତ ଡେ ବାଇ ଡେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବୋଲି